खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्तमावा पुइलानो फाइदिनायलायनो तिनिनि कक्तमा बखरक रक तांसाल हरदिपरा त्रिपुरानि सिमि बिहार थांनाय DN09B 9011 मारिनि खुंसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंटेनर माल खुंगो नायतुगै मानजाखा 1183 kg सिदि करान हातिवा अबनि हाति दर 1 crore 20 लाख निस्लाइबो गोबां ओंनाय पार्टी मुंगो कंटेनर माल खुंनि ड्राइवर ते असिस्टेंट ड्राइवर न रमखा बाजारि सरा थानानि पुलिस क्राक सालदी पर गोकुलनगर रास्तार माथा ऑटो स्टैंड मानजाखा खरकसा बांग्लादेशी मुंग मोहम्मद असद उल्ला तंथाय बांग्लादेशनि ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट आमचायो पाइथागो बिशालगढ़ थानानि पुलिसनि यागो याफारि रेखाबनो ऑटो स्टैंडनि ऑटो मालखौ सनायरो तांसाल सारिको आसमसा खामै थाप्ला जागा शान्तिर बाजार पचन्द्र नुवाटिया पारानि सुनादन नुवाटियानि खुंसा टंथाइनक कक्तमा मानखिनो क्राक साल नक खामजानाय सुनादन नुवाटियानि नुखुंगा थाङै सौगैया आमसानि एमएलए प्रमोद दियां जत बेरमनि नांमानि चुबासु ख्लाइजांनाय हिनि कक्र लांखा शान्तिर बाजार आमसानि एमएलए प्रमोद दियां क्राक सालो यूनियन मिनिस्टर प्रतिमा बुमिनि याग्रमै फियोगै जाखा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर हॉस्टेल कॉम्प्लेक्स बिशिंगो कतालके स्नामजा कायरा थुयाम गनां एससी गर्ल्स हॉस्टेल बिल्डिंग नि दगलाम मालाकानिनि अ हॉस्टेल स्नामथानि रां सबाय जाखा बेबागै 376 लाख क्राक साला महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिको बहादुर थैमानि सालनो रगै राजाखर आगुलिनि बटला राशिमा लंगो ख्लाइजाखा बनमुइदु ख्लाइ बरम याफरमा पान्डा बिनि सिमा लंगो खुमबगै बरम याफरका त्रिपुरा मथानि आदं रक मानजाखा एडिसिनि एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा क्राक साला आगरतला प्रेस क्लब नि लुआजी मुंबाई कक्थुम बेदको सामुख्लाइनि ते कक्तमा थुनाय रंग रजाखा करना बेमारनि सेकेंड वैक्सीन ते बूस्टर डोज आबा हाइकेनो आशाला कक्तमा थुनाय रंगनि नुखुंनि बिसिनि चिचेरा रंगनो बरजाखा करना बेमारनि वैक्सीन ताबुक कक्तमा शुक्रबै तांसाल हरदिपरा त्रिपुरानि सिमि बिहार थांनाय DN09B 9011 मारिनि खुंसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंटेनर माल खुंगो नायतुगै मानजाखा 1183 kg सिदि करान हातिवा अबनि हाति दर 1 crore 20 लाख निस्लाइबो गोबां ओंनाय पार्टी मुंगो कंटेनर माल खुंनि ड्राइवर ते असिस्टेंट ड्राइवर न रमखा बाजारि सरा थानानि पुलिस फेकजोंनि मानिखनै नायतुं मुंगो अंखरै हायनो हाय कायसा कटर काहामान मारि मानखा आसाम बाजारि सरा थानानि पुलिस तांसाल हरदिपरा त्रिपुरानि सिमि बिहार थांनाय DN09B 9011 मारिनि खुंसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंटेनर माल खुंगो नायतुगै मानजाखा 1183 kg सिदि करान पार्टी मुंगो कंटेनर माल खुंनि ड्राइवर ते असिस्टेंट ड्राइवर न रमखा बाजारि सरा थानानि पुलिस कक्तमाव साइमान जाखा तांसाल हरनि दामजिसा 23 जराव त्रिपुरानि बॉर्डर लाई आसाम हास्टेव हाफाइमानि DN09B 9011 मारिनि खुंसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंटेनर मालखुं आसाम हास्टेव हाबैखेनो मालखुं बिसिङो तामतंग हनै साइमानानि चाइटखा जराइबारि वास पोस्टनि पुलिस प्राइवेट ट्रांसपोर्टनि कंटेनर मालखुंनि दगा फियोगै नायबा कंटेनर कुपलुं सीडी पैकेज हर आइमानि यागुलबो कंटेनर मालखुंनि सीडी पैकेज तिख्लाय बायलिया बाजारि सरा थानानि पुलिस कंटेनर मालखुंगो तंग बेबागै 1183 kg सिदि करान हातिवा अबनि हाति दर 1 crore 20 लाख निस्लाइबो गोबां ओंनाय पाइथागो कंटेनर मालखुंनि ड्राइवर ते असिस्टेंट ड्राइवर न रमखा बाजारि सरा थानानि पुलिस रमजांनाय रंखा वासिम आली ते बासिम मिया वासिमनि तंथाय हरियाणा ते बासिम मियानि तंथाय उत्तर प्रदेशनि माथुरा आमचायो रमजांनाय रंनो सिंफिनिगि पुलिस हावै मानखा मानजांमानि असिडी पैकेज त्रिपुरानि रानिर बाजार आमचाय लुदिं ख्लाइजांमानि हिनै सांग्रं सालबरंनो करिमगंज हांकरनि दरबार नगति सानाय बाजारि सरा थानानि पुलिस नै शाखा जराइबारि वाच पोस्टनि इनचार्ज निरंजन दास
সন্দেহ হয়েছিল গাড়ীখন আৰু আমি গাড়ীখন তালাচী কৰাৰ পিছত তাত সন্দেহযুক্ত গাঁজা আমি পাওঁ আৰু এই মৰ্মে আমাৰ মাননীয় পুলিচ সুপাৰ শ্ৰী পদ্মনাভ বৰুৱাক জনাওঁ আৰু তেওঁ আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে সেইমতে আমি তালাচী কৰি তাৰ গাড়ীখনৰ পৰা আমি টোটেল 1 কুইণ্টেল 1 কুইণ্টেল 83 কেজি টোটেল 1183 কেজিছ অবৈধ গাঞ্জা গাড়ীখনৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ যিজন চালক আছিলে চালকজনৰ নাম আছিল ৱাছিম কুনহানা থানাৰ অন্তৰ্গত ষ্টেট হাৰিয়ানা আৰু সহচালকজন আছিলে বাছিং বাৰছানা থানাৰ UP উত্তৰ প্ৰদেশ ষ্টেট তাৰ ঘৰ আৰু বাকী আমি যিখিনি সোধপোছ কৰিছিলোঁ সোধপোছ কৰা মতে যিহেতু জনালে যে আগৰতলাৰ ৰাণী বজাৰৰ পৰা গাঁজাখিনি লোড দিছিলে আৰু গুৱাহাটী লৈ যাব আৰু সেই মৰ্মে আমি এখন NDPS ছেকশ্যনতে এখন আমি কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে বস্তুখিনিৰ বৰ্তমান বজাৰ মূল্য আনুমানিক 1,20 লাখ টকামান হ'ব Phiaba Tripura hasteni kainiti ba check post laye bahake Assam hasteo shogika shidi grantui jak o container malkhung abono tei lukoroni khawa asajak dal bidal sungmung Bureau report chini khorang Krak saldi paro Gokulnagar rastar matha auto usteno manjaka khoroksa Bangladeshi Mung Mohammad Asad Ullah tongthai Bangladesh ni Brahmanbaria district amchayo paithago Bishalgor thanani police ni yago yafari rekhabono auto usteni auto malkhung sonairok Hasteo salburung no chaya lamati phatar hani borok phaimani ayang nani yang naro tubui re phainani samungo kurungjak tonga hasteni kisasuk bania khlainai de samungkuri siklarok aboni bagi mano borok kwbangma rang puisa abo haikeno yang nani ayang naro telangi ringnani bagai naharo kwbangma rang puisa abono odal bidal bororokni ajimungni kaisa lama phiaba hasteni police bebak saimanmani yagulobo naharia mungsa saktharmung abo haikeno krak saldiporo Gokulnagar rastar matha auto usteno manjaka khoroksa Bangladeshi Mung Mohammad Asad Ullah tongthai Bangladesh ni Brahmanbaria district amchayo krak salok khoroksa dalani yagromoi Komlasagar Miapara amchai dike hasteo hapaimani hini shaka o Bangladeshi ব্রাহ্মণবাড়িয়া মানে এটা কোন জায়গা এটা কোন স্টেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিস্ট্রিক্ট রাজ্যটা কোন রাজ্য রাজ্যটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রাম এটা কি ত্রিপুরা না বাংলাদেশ ওইটা বাংলাদেশ কিভাবে উঠছত তুই বাংলাদেশতে আরে ভাই কিটা কিভাবে উঠছত কিভাবে তুই আমি ভাই এর আগে একটা ভুল করছিলাম আর কি ভুল বলতে গেলে ওই এর আগে আমি দালালের খবরে ফিরে সেরে আমি আইছিলাম আওয়ার পরে দালাল কইতেছে আমি ইয়াদ বোম্বাই গেছিলাম বোম্বাই থেকে আওয়ার পরে দালাল কইতেছে আপনি 3 দিন থাকবেন আপনি ইয়াদ যান গা আপনি সুরাভাবে যান গা পরে আই সেটা ফার্স্টটা ইয়া করে না ইমিগ্রেশন দা দিকে তুই উঠছত কবে উঠছি আপনি রমজানের 10-12 তারিখ এতদিন কই আসলি এতদিন বাড়িতে ছিলাম কোন বাড়ি আমার গ্রামের বাড়ি তুই না বলে রমজানের আগে উঠছত বাংলাদেশতে না ওই জায়গায় গেছি মার্চ মাসের 27 তারিখ ঢুকছি এদেশে তুই বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাত কবে আইছত আজকে সকালে আইছি সকালে কোন দিক দৌড়ছত এই জায়গাটা আমি চিনি না তোর বিএসএফ ধরছ না বিএসএফ আমি কেমনে আইছে মানে আমার একজন লোকে আমার পার করে দিছে কোন জায়গাটা রেফার করে দিছে এটা আমি এই এলাকায় চিনি না কত টাকা দিছত আমি 500 টাকা দিছি নাম কি তোর আমার নাম আসাদুল্লাহ বয়স 32 Paithago Bishalgor thanani police ni yago yafari rekhabono auto stand ni auto malkhung sonairok sangrong salobono Bishalgor bokhakseni dorbar nogoti sanai police Bishalgor ni sime Ashish ni kokthum chini khorang Tangsal Charigo Asumsa Khamui Thapla Jaka Shantir Bazar Porchandra Nuatia Parani Sunadon Nuatia ni Khungsa Tongthainok Koktama Mankhino Krak Shalo Nok Khamjana Sunadon Nuatia ni Nukhunga Thangai Shogika Amsani Emle Pramodiang Jota Bermni Nangmani Chuba Suklai Jangna Hini Kokru Langkha Shantir Bazar Amsani Emle Pramodiang
तांसाल सारिगो नगो केबो गरिसानि आसुमसा खामै थापला जाखा शान्तिर बाजार बखाक्सानि बीरचन्द्र पटचन्द्र नुवाटिया पारानि सुनादन नुवाटियानि खुंसा टंथाइनक आबोबाय खामै थांबाय क्या नक बिसिङो तंमानि रांसाक रिचाक जामुं नोंमुं रि चुमते रां पुइसानो खबै नुखुनि जत मानि खनिरक कक्टमा मानखिनो कराक साल नक खामजांनाय सुनादन नुवाटियानि नुखङो थाङै सगैक्या आमसानि एमले प्रमोद दियां जत बेरामनि नांमानि चुबा सुख्लाइजांनाय हिनि कक्र लांखा शान्तिर बाजार आमसानि एमले प्रमोद दियां हर नांमानि जराव नगो केबो गरिनि बागै मुंसाफानो नारकमालिया नकनि बरक नक खामजांमानि कक्टमा मानखिनो कराक साल नक खामजांनाय सुनादन नुवाटियानि नुखङो थाङै सगैक्या आमसानि एमले प्रमोद दियां जत बेरामनि नांमानि चुबा सुख्लाइजांनाय हिनि कक्र लांखा शान्तिर बाजार आमसानि एमले प्रमोद दियां आबोबाय आमसानि बीजेपी बदलनि आदं रक साकबाय थांखि सामिसा रां थुमलायै सुनादन नुवाटियानि नुखङो ख्लाइक्या सुबाचु आं प्रथम सानना नायो जे आंनि तिस्ता फर्म इरो जे नक खामानि सोमबार 5:30 गतिकाय नक खामानि बराव मुसाबो सिलिया किन्तु बरावनि डकुमेन्ट सह एवं बरावनि जे रि तंगो कापर सुपर बेबाग खामपायो सायुं थांखा ताई बराव चारानि पर्यन्त देखसि पर्यन्त करिखा आबन बागे खुबই दुखित आबो चों पारानि एवं चिनि जे कार्यकर्ता किसा किसा फन तुई सायो चों 1000 खानिक बा 2000 जे मानायबो आबरक चों एकबरक न चुबानि नाय तो ताइबो जे जेबाबे बिनि नुकसानुखा 7,65,000 मानुय खाम थांखा ताई डकुमेन्ट बो पुरा खाम थांखा आबोनि बागे जतन आं काबाव नायु पारान चौधरी फनंथन ताई एमएलए बो फाइ थांखा सेक्रेटारि फाइ थांखा तहसिलदार बो फाइ थांखा बरावनि इंक्वायरि जेतो सब खलायजांना बा चुं खलायरिका दाबो बुंनो चुं इसुक नंहिना नायु मुंसाबो आको तांदि चुं जत किसुन पारान बाय आबं चुं जे बीजेपी पार्टीनि कार्यकर्ताबा चुं किसा चुबानाय आबो सानो आं बायदिसिना पुइला बाहायके हरबा साखा आबनो तै मुंसा सिया नकनि बरक रक नक खामजांनाय सुनादन नुवाटिया खरकसा बीजेपी नि आदं उंमानि बागैदा सामुं सितरा तांनाय रक बिनि तंथाय नगो हर सुनै लांखा आबनो तै गमामावा आमसानि लुकरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Krak Salo Union Minister Pratima Buming ni yagromoi phyogi rejakha Dr. B.R. Ambedkar Hostel Complex Bishingo Katalkis namja kaira thuyam ganang SC Girls Hostel Building ni doglam Malakani ni o hostel snamthani rang sabai jakha bebagi 376 lakh 2002 bishuwa SC Welfare Department ni sakthar mungbai Jagannath Baruwas namjakmani kaira thuyam ganang Dr. B.R. Ambedkar Girls Hostel aboni yagulo 2009 bishuwa tai kaibri chisa thuyam bangra jakmani abobai khoroksini jitham SC te khorok dokja Tripura rung srungnai rok tongnani bagi shepman mani aboni yagulo 2016 to 17 bishuwa haktor hafangni 376 lang rang srbaye snamjagi tongmani te kaira thuyam ganang SC Girls Hostel Krak Salo Union Minister Pratima Buming yagromoi phyogi rejakha Dr. B.R. Ambedkar Hostel Complex Bishingo Katalkis namja kaira thuyam ganang SC Girls Hostel Building ni doglam Malakani ni o hostel snamthani rang sabai jakha bebagi 376 lakh Pandaw Pratima Buming no kariba manjakha MC ni Mayor Deepak Majumdar MLA Dr. Dilip Das de SC Welfare Bedeni kuchuk ajamaro এই ছাত্রনিবাসের জন্য 2016-17 ভারত সরকারের 3.5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে 2016-17 তার মধ্যে রাজ্য সরকারকে 26 লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বাবু জগজীবন রাম যে হোস্টেল আমার তফসিলি জাতি ভাই বোনদের জন্য এদিকে বোনদের জন্য করা হয়েছে ভাই বোনদের জন্য বয়েজ আর গার্লসের জন্য যে হোস্টেল করা হয় তার সিস্টেম হচ্ছে সামাজিক ন্যায় আধিকারিতা দপ্তর ভারত সরকার 90% নর্থ ইস্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ করত কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টকে 10% দেওয়া হতো স্টেট শেয়ার 10% দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল বর্তমানে আমরা এই হোস্টেলের জন্য 3.5 কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 2016-17 দেওয়া হয়েছে
2016-তে দেওয়া হয়েছে 17-18 আমি যদি কম করে ধরি 2 বছর Kerak salok ketal kete kaira thuyam ni hostel fiogi rejak mani bai tabuk Dr. B.R. Ambedkar hostel lo thuyam tongo bebagai 241 Rajakhar agul nishimi pronom ni kokthum chini kharang Kerak Shala Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur Thimani Shalno Regai Rajakhar Agulini Botala Rashima Lungo Klaizaka Bonomuitu Klai Boram Yafarma Panda Binishima Lungo Kumbogi Boram Yafarka Tripura Mothani Adong Rok Manjaka Edisini MDC Robindra Debarma Khotriyo Samasni President Jogendra Debarma Te TWF ni Adong Zuksong 1947 BC-ni 17 May Shalmariwa O Hayungno Yakari Thangmani Hasteni Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur Aboni Bagi Kerak Shala Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur Thimani Shalno Regai Rajakhar Agulini Botala Rashima Lungo Klaizaka Bonomuitu Klai Boram Yafarma Panda Tripura Sarongni Klai Mungno Boram Klai As Shala Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur ni Shima Lungo Klaizaka Kirtan Bini Shima Lungo Khumbogi Boram Yafarka Tripura Mothani Adong Rok Manjaka Edisini MDC Robindra Debarma Khotriyo Samasni President Jogendra Debarma Te Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni founder Sibani Debarma no khoboi TWF ni Adong Zuksong 17 तारिख में तिनी चिनी त्रिपुरा हास्टेनी लाइबुमाव काइसा बेलाय केनो खाकामनि सालनि मानस तामनि हम्बा 1947 सालनि ठीक तिनी हाय 17 तारिख में वनो चिनी बबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक बहादुर बोलांगमा चौखा साइमानिया बिनी लांगमा चमानी उक्लगतामो कारण तंग कारण आसुक बयस कम उमर कम बरहाय बरक लांगमा चनानी कक कमाया हाइपानो तिनी मो बथैमानी सालो ओ थैनो जों थैमानि सालनो बर' मोना बागै चिनि सिरि सिटिनि सिमि बिसि कलक मा अर्थात 184 जना चिनि जे बबाग्रा रंनि बंनि जे सिमालंनि जे थाय अ थायो फायिसु बिनि सिमालंगो खम्बंना फायलाय जाखा अर मेनलि बेलाकाना पुला हामबाय मारो चिनि MBBWS बिनि जे फाउंडार हिसाबै चिनि बरमानजों शिबानी दा बर्मा म बिसिंनि बिसिकताम बिनि साइतक मानि बिसिंतिनो अमा हायरखाय तिनि खायजागै याफोरा तिनि बिशेष खाय चिनि मीडिया रंनो तामनि माले तिनि नंनि तुइनो लुकुरं थानि कक सगै तिनि अर बरक जमा अंखा तिनि खायमानि कारण हगाय जों सिवा अबचिनि गुबाग्रा बसंनि सिमलां होनाय किन्तु जों साइसिम सिमानो किन्तु अदा कोनो सेरकम इनस्टिट्यूट ना हाजाया काम खायनाय नबनो नायथगाय दिसावै बननानि चिनि मुकुमुनो आबन बागैनो अबो हायगाय जों जखनते आंसु जे चिन्थाय सिगां कुमुङा बरंनो अ सिमलांनो नायथगाय दिसानानि लुकुरंनि गोसकाङो दिसाना बागै जायथखा किन्तु सेरकम खलायमालिया बंनो बेलाय हामबाय मारो ताय 2019 नो जखनते जों याक बाय याक मिलिलायै जतनो कबमान परे जत मिलिलायै अबनो साब खायलेगा आबो रंनो बेलाय हामबाय मारो दिनै अनेकजन मानजाया अंगिफान मानो वादै फायमानि बागै ककरै नगतंतो दैखनो चिन बुबाग्रा बिरबिक्रमनो मुजु खाय किसा खुम्बक जाबायदि जानदानि फुटु नगफान दंहाय आबनो अनेक खा वार हामजा मुयाफोराव होनाय आबनो बरमयाफोराव होनाय जंनांनाय दिनै खलायमानि कारण हगाय जों ककबाय तो गोबां मानो सागा जे चिनि अर बुबाग्रा बिर बिक्रमनि सिमलां दङ बुबाग्रा बसंनि सिमलां दङ हायिबो नायफैगा प्राय बरनो किन्तु सेरकम खलाय जायगा जों अबनो बलं पायमानि परे बाहायके बलं नाराकमान अबो बलं कुबुंनिया वे तनेमान आबनो चाइतमा बिसनो तिनि एनी टाइम फायगा हंगाय जाब्रा दङ हायफोनो जाब्रा कम बासावै जों कक सायमानोबा बाथागैलेलै थांमान अबो हायके जागा दङ त आबोनि बिसनो 17 में चिनी तिनी सालो चिनी बुबाग्रा बिरबिक्रम ओ संसारनो याकारमानि साल Rajakhar Agulini Shimi Krishanani Kokthum Chini Khorang
Grakshalo Agartala Press Club ni Luaji Mumbai Kokthum Bedego Samungklaini te Koktoma Thunai Rong Rojaka Corona Bemani second vaccine te booster dose Aba Haikeno Ashala Koktoma Thunai Rong ni Nukungni Bisini Chichere Rong Rojaka Corona Bemani vaccine Kokthum Bedego Samungklaini Adonte Hastani Koktoma Thunai Rong ni Bagai Kaisani Yaglo Kaisa Samung Butangna Haritonga Agartala Press Club Corona Bemani Chasarara ni Jorawo Agartala Press Club ni Secretary Pranab Sarkar ni Sakthar Mumbai Jingzalo Klaijak Hastani Koktoma Thunai Rong no Dalbidal Chubasuni Shepsap Klai Remani Logi Koktoma Thunai Rong ni Bagai Buni Slai Sekang Corona Bemani vaccine rena ni Bagai Sakthar Mungna Harjakmani Anna Harmungo no Grakshalo Agartala Press Club ni Luaji Mumbai Haino Hai Kokthum Bedego Samungklaini te Hastani Koktoma Thunai te borong ni nukungni borok rong no Rojaka Corona Bemani second vaccine te booster dose Aba Haikeno Ashala Koktoma Thunai rong ni nukungni Bisini Chichere rong no Rojaka Corona Bemani vaccine Buskangni Shalabo Choya Uitongnai Agartala Press Club ni or Samung Butangni Shaka Agartala Press Club ni Secretary Pranab Sarkar 12 বছর থেকে ভ্যাকসিনেশনের যে প্রক্রিয়া চলছে রাজ্যে সেটা সাংবাদিকদের পরিবারের জন্য আজকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি বুস্টার ডোজ এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং যখন যখন ডোজগুলো আসছে তখন তখন আমরা এটা করাচ্ছি এই জন্য আমি রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই যে ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার হিসেবে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যখন যখন আমরা বলেছি তখন তখন তারা আয়োজন করেছেন এর জন্য আমি রাজ্য সরকারকে Rajakor Agli Nishimi Krishanani Kokthum Chinikhora Tabuki Lenglamani Jora Tebo Haste Hayung te Haktoni Koktoma to we fight on Lenglamani Yagulo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want. Learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. Lenglamani Yagulo Haino Hai Lamsogo Chini Kokborok Koktomawa Haino Hai Fadinali Firana Tinini Koktoma Bokrok Tang
तांसाल हरदीपुर त्रिपुरानि सिमी बिहाराव थांनाय DN09B 9011 मारिनि खुंसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंटेनर मालखुंगो नायटुगै मानजाखा 1183 केजि सिदि गोरान हातिवा अबनि हातिदर 1,20,00,000 स्लाइबो गोबां ओंनाय पार्टी मुंगो कंटेनर मालखुंनि ड्राइवर तो एसिस्टेंट ड्राइवर न रंखा बाजारिसरा थानानि पुलिस क्राक सालदीपुर गोकुलनगर रास्तार माथा ऑटो स्टैंड मानजाखा खरकसा बांग्लादेशी मुंग मोहम्मद असद उल्ला तंथाय बांग्लादेशनि ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट आमचायो पाइथागो बिशालगढ़ थानानि पुलिसनि यागो याफारि रेखाबनो ऑटो स्टैंडनि ऑटो मालखुं सनायर तांसाल सारिको आसमसा खामै थाप्ला जागा शान्तिर बाजार पचन्द्र नुवाटिया पारानि सुनादन नुवाटियानि खुंसा टंथाइनक कक्टमा मानखिनो क्राक सालो नक खामजांनाय सुनादन नुवाटियानि नुखुंगा थाङै सौगैक्या आमसानि एमएलए प्रमोद दियां जत बेरमनि नांमानि चुबासु ख्लायजांनाय हिनि कक्र लांखा शान्तिर बाजार आमसानि एमएलए प्रमोद दियां क्राक सालो यूनियन मिनिस्टर प्रतिमा बुमिंगनि याग्रमै फियोगै रोजाखा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर हॉस्टेल कॉम्प्लेक्स बिशिंगो गतालकिस नामजा कायरा थुयाम गोनां एससी गर्ल्स हॉस्टेल बिल्डिंगनि दगलाम मालाकानिनि अ हॉस्टेल स्नामथानि रां सबाय जाखा बेबागै 376 लाख क्राक साला महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिको बहादुर थैमानि सालनो रगै राजाखर आगुलिनि बटला राशिमा लंगो ख्लायजाखा बनमुइतु ख्लाय बरम याफरमा पांडा बिनि सीमा लंगो खुंबगै बरम याफरका टिप्रा मथानि आदं रक मानजाखा एडिसिनि एमडीसी रविन्द्र देव बर्मा क्राक साला आगरतला प्रेस क्लब नि लुआजी मुंबाई कक्थुम बेदको सामुखलायनि ते कक्टमा थुनाय रंग रजाखा करना बेमारनि सेकेंड वैक्सीन ते बूस्टर डोज अब हाइकेनो आशाला कक्टमा थुनाय रंगनि नुखुंनि बिसिनि चिचेरा रंग बरजाखा करना बेमारनि वैक्सीन तबुक कक्टमा शुक्रबै क्राक सालो तेरेसा डायग्नोस्टिक सेंटरनि फिल्डनि जिब्रै आसेमा सालनो रगै ख्लायजाखा साकमुचुङै कायसा थैरिमानि पांडा जाति गोथार मुचुङै पांडानो चेंसावै रेखा मंत्री सुशांत चौधरी आज सालनि थैरिमानि पांडावा बेबागै खरकबाची बरक साकमुचुङै थैरिमानि कक्टमा क्राक सालो तेरेसा डायग्नोस्टिक सेंटरनि फिल्डनि जिब्रै आसेमा साल आबनि बागै आ सालो तेरेसा डायग्नोस्टिक सेंटराव ख्लायजाखा साकमुचुङै कायसा थैरिमानि पांडा जाति गोथार मुचुङै पांडानो चेंसावै रेखा मंत्री सुशांत चौधरी पांडावा एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार मानजांनानि कक्टं फानो बिनि आलगा सामुं तंमानि बागै आ सालनि पांडावा थाङै सौगैलिया एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार पांडावा कक सानानि थांगै मंत्री सुशांत चौधरी साका এখানে যারা ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের বন্ধুরা আছেন প্রায় সপ্তাহে দুদিন আমার সঙ্গে দেখা হয় কারণ আমি যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন রক্তদানের অনুষ্ঠানে আমি 10 মিনিটের জন্য হলো নিজেকে চেষ্টা করি উপস্থিত থাকার জন্য এবং যেখানেই যাই অধিকাংশ জায়গায় তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় গত 3 দিন আগে আমার বিধানসভা ক্ষেত্রে আমি নিজে রক্তদান করেছি সেখানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে না হয় আমাকে অচিন্তবাবু বলছিলেন জানার পর যারে মিস করে ফেললাম তুমি আমার এখানে রক্তদান করতে আমি বললাম যে আমার বিধানসভাটা আগে আমি তাই সেখানে আমি করেছি এসডিএম জিরানিয়া থেকে সেটা আয়োজন করা হয়েছিল রক্তদান মানে জীবনদান এবং আজকের যুগে যারা আমরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস করি আপনারা দেখবেন যে কোনো শুভ কাজ দানের মাধ্যমে শুরু হয় কেউ বস্ত্রদান কেউ জলদান কেউ খাদ্যদান आ सालनि थैरिमानि पांडावा बेबागै खरकबाची बरक साकमुचुङै थैरिमानि कक्टमा राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणवनि कक्थुम चिनि खरां
लेबार रंगनि रांमारि बांदोनानि सानमुंनो खबै ग्राक सालो काइसि सानमुंगो आगरतला सिटी सेंटर बसकांगो दाम थामजरानि बागै गणबस्थानो आचुखा त्रिपुरा राबार श्रमिक इउनियन मानजाखा सीआईटी नि हास्ते आचुकफां मानिकते हास्ते टांफां शंकर प्रसाद दत्त राबार बेदेगो सामुंख्लायनो लेबार रंनि रांमारि बांदोनानि सामुंनि तिख्लाय रहरजांनो लेबार रगनो हायनो हाय सामुंगो थेफाजांनाय ते त्रिपुरा हास्तेनि जत राबार इन्डास्ट्रिनो मुथाङै नारकनानि सानमुंनो खबै ग्राक सालो काइसि सानमुंगो आगरतला सिटी सेंटर बसकांगो दाम थामजरानि बागै गणबस्थाव आचुखा त्रिपुरा राबार श्रमिक इउनियन मानजाखा सीआईटी नि हास्ते आचुकफां मानिकते हास्ते टांफां शंकर प्रसाद दत्तनो खबै त्रिपुरा राबार श्रमिक इउनियननि अजामार চলছে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে জানছেন তো লাগামদার ভাবতে পারেন কি কোন দেশে আপনি বসবাস করছেন 1 লিটার কেরোসিনের দাম 80 থেকে 82 টাকা এ কোন ভারতবর্ষ তৈরি করেছে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি গরিবের ঘরে সামান্য কপিবাতিটা জ্বালিয়ে আলো জ্বালাবে সেই ক্ষমতা আছে যাদের কাজ নেই কর্ম নেই পয়সা নেই এই অবস্থা তারা তৈরি করেছেন রেশনের সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিটা জিনিসপত্রের ডালের দাম লবণের দাম তেলের দাম কোনো কিছু বাদ নেই 100 গুণ 200 গুণ পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে কোনো হেলদোল নেই শুধু ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন বড় বড় কথা বলছেন কিন্তু আসলে কার্যকরী কি পদক্ষেপ নিয়েছে রেশনের যে সামগ্রীগুলো যদি প্রচুর পরিমাণ মানুষকে দেওয়া হতো তাহলে মানুষ তো সেখানে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন রেশন সামগ্রীর পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে 100 বসিয়ে দিচ্ছে মানুষের না বিশ্বাস উঠে গেছে বাজারে 500 টাকার নোট নিয়ে গেলে একটা বাচ্চা শিশু একটা পড়ুয়া নিয়ে আসে সেখানে গিয়ে ব্যাগের আর দরকার হয় না টাকার কোনো দাম নেই ভারতীয় মুদ্রাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে নরেন্দ্র মোদী বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার $1 দামে বিদেশ থেকে যদি মানে আমেরিকার ডলারে বিদেশে আমদানি রপ্তানির মাধ্যম হলো ডলার বিদেশ থেকে যদি আপনি $1 কিছু কিনে নিয়ে আসেন এটা ভারতীয় টাকা এটা দাম পড়বে 77 টাকা রাজাখর আগুলি নিশমি প্রণামনি ককঠুম চিনি খরাং তিনি ni koktoma asukjara tৈনো তেবো হাস্তে হায়ংতে হাক্টরনি koktoma সাইমানানি বাগৈ চয়াওই নাই তঙ্গি চিনি খরাং হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা